kila lako al mu'minu mir'atun li akihi na badin do ene wala fanyi akonye ko kabo adama la fokata suki ila bi wulu wala alay fofende da ya de tele nka yemunel jewoto akonya ngami jewoto minnu be gagneta alay gagnendi tele minnu be pertita alay pertindi tele to nyalo nka minnu gagneta ay gagnendi nyaadi la konyele ko akoye mulu wolu la foy fana se gagné ay tele ma koy foloran ko le labanan ko le ma koy do ko la minnu be pertita ye pertindi tele foy te kana perte alaman fen jewda dat birama moda da tinya kama minnu fankata ni buli say do ko ka foy si tinya ay lankene man di nyina kama foy te kana wake imalo nim mo be nyaato atela takko man kala hakilin tayate ba ite min ba no ma ni farana tataki wodu la kilimotala ka bo nyi hakilo man dia watoma al mu'minu mir'atun li aqi mu'minu wa mu'minu ide nyomu wala fam felera wonati ite nyante la naso ni la kamalo jele ide nyola kono al hekatu sarso mum ben ka wolon futandiroti bar wallahi atol min kantul lamoy nim bete alamu atol len tol sawa wala kam min fotenting ali wolo nyaale adun ka fa mo ali bete ya wala be kilir la kam bar ya do kili bete ya la wo ke sawa wo bete adula tol o ko kele amange koy kaminu kawandi television ateti hani amanke koy tele ala loyti hani amanke tele sobe ateti hani amanke tele bete ateti ado amanke koy tele be sawa na arjana e ka do kawandi ni ala be ma koy ibo jela arjanal ko kele wotuma mecelo mo ngani famma jiole mutanga muta sasolti bar mamuta beteyati nte fenyini dinje fal kam nyini nje wala mumbe ka ala la dunyole nyine ala kana kilim fo wala nyinde nyine mo Muhammadu ti aya siyo be bankum bola nyine kama abatata nyine kama ani mol sonkata nyine kama ani mol keleta nyine kama atata nyine la fo yelo bon tabulu adatella hinante ya warta dunya da fe mo bet bara ni mo man kele nyin kama sin so walla simma koy walla ci kentati walla laftay bulat no mo wonte de laftale ngami soto alfana yo nyon soto nkabi kali yawaki faye jarala aye wuraina kele fo si betea ay jaraye ya barama ay jaraye ya la mofa kuma kilinda maleba abulu wala munyinte ko lumminne idata idunta dino kono hanni ya la molu karakiru bele fabiri dunta na dura banta ala fitela betea lela muslimo nyine ya bali sinola musu konon to lumminna be belela moro ya banke jan de musu kili lumminna be belela mota bulu mimba keta la dinke tabulu di musu tala suwa kon barbira be bola duniya kono dal skilin tabulu konto o fo man taraje ala faadi ba ye wala samba comme ko nimbi jamano ka samba katili ko do feje fo sa don to non fenna asibalu minna pourtant ne banko be faari ado ala kayne nadi ate yata ko ko rende fentala mota min talaje mbetula konkola la bar man la fi fentala wala dimbayalu be le auditeur tete say be ni su ko ni si fiwul ni su bulunu be faala ndemu karra talibol ti ni o kama nyame mun ne mamma wonya be sunyaro kala wato be ne mama ri to fo ibite dan ko na wadi to la wato be ne wato wati ali su ko buladi nan no man ndemu karra talibol su ko ba kala mutala ye audité ni ma mi audité je be audité la lakiral audito te bayila imam mo audité je be audité la lakira kuma kaw be audité la le baro be audité la le tadula be audité la le soko soto fewdu kila le ya banke hadi soto be saata muslimo te burba siwo wulindi la yemara siwo wul nakala lakira lolun kono faye nyini ka kudan tanna an umrihi fima afnahu wa an sababihi fima ablahu soko ma akata sabahu walakin sarakahu ka keso beta ka be vide million to fola million ke moto fola lungolu milliard kutol ka vola lu audito tigi abe audité la audité sita tusi sabat e min ke be wala fala ma min ke yoba mun ke dun ti sada bondo ni tusi saboni fam na man ke kalabante yati abe kelale anyanta kelale e kamin fawlu kili ni wol lafte fawle ila la foy fawle la nyanta tinali te fan sen yan e ke tumi dawo da nyanta tala de te koy e de kilo lay koy te fan koy ni kata ni ci koy fa lakira audito te bayila je an umrihi fima afna nanyim baluwa min ba kuntun la mba kela ku ken samolti mbanna tawol min tiñato teng ni fudala lakire be nyinin kala le taw be la seconde par seconde ya dundi min tol parce que baluwo fortal de e bu kalon ko baluwo forta foni e sindi koy fa o wili mu ne ka wil non ike ata nyaanya ne ale sinda koy sey fa wili ndi bu ka wili na ale sinda koy la bu ke la ike wili ndi le ke landi baluwo fortale na commencé ta ko di wala mori bu kano wali bu kano docteur bu kano ko bu kano fem bu kano ikatal wal tafata saku bisakir wakil wajanna annahu al-firaq Allahu akbar en tonya sita faniya ka banne balwo fortale ni ko yano faye tonya te mano faye ke no tindalale mi yeno tindala ni lumi ayate ko te ke dangolon wa an sababihi fi ma bla yela fondin ke ya ko to ndimin tole ha alaw mari kana kasama sin ko fondin ke wali nyinin ke la fondin ke adula ngol ne man sobe yalo ngala sunyaro nyobore dan si don kala banteya ku ni ku furu muy ko kambano la kaki nyimba ko kambani ana sunkutuya tinyala mo e buke nyatlen ku kendala ko to ngula kana foko sa ndebe dabi badanga tan nyatlen misiro Allahu akbar ye forso be tinyana ye baddi kada ifu sadi alala abe min dole mutalagi abe kolala ala ya ni min lafta jela sorge bar wado min ne buka jimino oduma le kataje jimi baloli ke no te dabe be fana no te lawon nyimba ko fondin keya
alaw mare alman tankalaw parce que ni abo mo koy ko aba jamano la do wala mo min man dia ala abo wala mo li wala jamano de jande ala tu jaba jamano la wala min ku yata ala do abo wala kala wala ma jamano ni e jamano be dun kundi ye bandi yene fufule dun ala bulu wala kata an kashe mo li misiro to te bola je man sal ke nyalo dun wodu be ala ku ya kur kelje wo man betia ala la ku fo ya niki yaldo ya long ye dungi bari kor lu ye taje ibe salo le be da jo fayna karo be le be nya kala na karo be le be balo be nganyal ni min jewta ala fondinke ala accident fondinke na accident ko mobul ke baya bu kada kileno jama kamalu karawala akamalu nyinin karawala aka kuwa ka faya kadi atanya wa an malihi ibe bele nyinin kale la nafulola ya bondi min to ani ya dundi min to duniya kono femanda sere nafuloti atele ka soto nyaka nyinin ka dundula ka nyinin ka ko ya fo te auditeur o fo mu kayra balti ko min fo be auditeur tay bol fana auditeur la wala be labanat min be auditeur le be auditeur la franci hakilo to min kanata jongolu ma ita kanala alam alma alay beta nyande kila barko otuma muslimol nga katan ni alay den do ko wala nga ala da bondi min to asiatal de ndakori tan ka bingi nga nyini ala bulu ni nga soto nga da bondi ji ya ala dani harje la biri ya soto ya ala da bondi harje to ko asambanya be tele ya dani jata kende ala ayadila ya da bondi wo daga kende ya sambanya to ya dani sima ya ala ayadila ya da bondi wo sima ya programme ngam bulo la ala few fen na ya ala bulo ko nga la setan bulo ko don ni ala tede ya ala dani dingola ya dila ya ci kay ni setan denta kulola ala ka ba da bulala je kay da bondi je ni role be kan barta mandi nyaaw ben tele bul ada ko ta koy ko ngata baba nyin duniya ko no fen jumala tinyata lonnal mamintinya ti yaro diata jahilo era kaka sembolla lonna kaka hakilolla kuru ya ku kirinta kerin duniya ko no min lota lonnal le matabi ina moji lombalo sembola ba akeso la kakati bara samara man kati karambalo ka foyi ne ndate karla kuoto bar ndate karanna kuoto ataw fole na bo tete bula bita dembale bulu fo duniya ye bang adama dingulu duniya londo le be ay barala tuma ba dingol société fele kila fele anata da dalla de adu ngalo dile be d'accord to minna wala mu nyinti ko ya kimi bela ya fe futandel ada laftanya binna wala mu nata ye mulum fakata da ben sitawot société be arrière ko makila be nyaato nyimum bela sasolti min kadi amute ani min kala moy man tambi nyola je fennan lakire be be kilin na nyinin kalal ata kala nyo nyala min be banko kan de betulo ba kan karla bade ha mosi beteya ko birin kan kar kunda molo ta nyono mala fodula kare woto lo ta nyono ma bark birin idun takaburo kono yeda maltuna woto comme yeda maltuna je kana je nyankande ibondi la siyata nyaonya mo buga ci kun naji woto idam mambe tula daving I wakili kana nyankandi ni a nyankandi te bundo soto la jeda mala mo ibungoti nyimmin be nyim fola tek alman siyanti je man siyal tije be mo be nyinin kalal sortun tolle fan siyata alti ka don tolmin ka fo moli to malon ning nte ma kala mo taw botan tol kunnal yamuna fa siyeju ya no tele yebandi abe ekran to mi yalon ka te effacer alma alay na junbol kafar alman bulala alala jombetol kono alman bulala jonu kono min be nimisala ila bara jewol la alman bulala jonu kono min yalo tela bara nyimmalu jelay be alala beti ala jala alman bulala kila kidimandila tonyal kono ha sirin tuba ko de tajibu hubbi sunnati yaquduna lil jannati hay wala fat ka kila kidimandi alaftala nyame wode o be zabalar janal kila alaftala nyame ebe fembunya la alaftala nyame e kaka wala nyama kode bihidiyadul minna ali ya jalat ala nema kumbara badda min abukadu nga jawolu bulo ni lafta na ya dila tata le bulo kila kidi mando bulo onoma adali ala mol jelede ko minnu mala molti ko ku kete seru nyinan tasi siyati ijiyadul minna wala be kilato abeta ko doti de dula dol fam be kering birin ko tije ala bije birin ko do dun taje ala tije be ka kele ka to muslim wala valero ala dino ala limani ala kafo ala kila kano ala jamfo masiba ko wala adi min ba halakila wala mala valoroti muslim wala halako muslime ato ye tara kunto anin kafirol yedden jikola ani yedden barola ani yedden lafiku wala material jamano min bije mo mamanta ben fo mi yanyi mal soto duwa man jabi moma fo mi yalo na do mota abuka ba ada be kadiya ulaika kal ana fajro fela sita anniversaire betelo alma ma be la nyon jamal alma kala banko e sumayat alma kala banko e kairoti alma kala banko e tenkunti alma kala banko e kunadiyat alma kala banko e sabu nyimati ni histoire ni masibol be dawda alma dimbal fala alma nyatili na alala ani alala dino alma nyatili na kilala ni kilala ya maro alma mbulala alala silo noma silo mi yalo niminu bulata noma tanate sotola masiba te sotola alman kaflo jongol wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin